Morning guys. Luto naman tayong ulam guys. Luto tayo sinigang na baboy guys. Yan baboy natin guys. Ito ricado natin, sibuyas, luya, kamatis guys. Tapos lagyan natin ng gabi guys. Laman ng gabi. Sitaw lang at saka kangkong guys. Ayos na yun guys. Sangag natin yung baboy guys. Sangag na natin guys. Lagyan natin ng pampalasan guys. Yung sa mix. Sabayan natin ang asin guys. Kusmikos natin guys. Sangag natin sa sabayan ng sabaw guys. Okay guys, yan ang baboy natin guys. Sangag natin hanggang medyo matuyuan sa sarili ng sabaw guys. Isabay pala natin yung gabi guys sa sangag guys. Para madurog. Saka lumapot, papalapot sa sabaw yun guys. Para lalong masarap. Shout out sa mga solid followers. Saka may followers lang, may mga sa inyo lahat. Like and share guys. Like and share nyo, malaking tulong na po yun. Makuha tayo mga lang video. Magandang umaga sa lahat. Okay guys, yan na guys. Nasunod natin baboy natin guys. Hila natin sa baw guys. Saka ilaga konti guys. Okay guys, yan na guys. Kumulat na yung baboy natin guys. Lagay natin yung ricado nyo guys. Sibuyas, kamatis niya guys. Yan lang natin guys. Maluto guys. At saka ilagay yung gulay natin guys. Sarap nito guys. Sa tag-ulan guys. Maulan dito ngayon sa amin guys. Maulan umaga guys. Lagay natin yung sinigang sa gabi guys. Guys, tayo natin kumulo guys. At saka ilagay yung sitaw guys. At saka kangkong guys. Okay guys, ilagay natin yung sitaw. Haluan natin yung saglit at saka ilagay yung kangkong natin guys. Timplahan natin guys. Sarap na guys. Sabaw pa lang, ulam na. Okay guys, yan na, kumulo na guys. Luto na yun guys. Lagay natin yung